ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेदमुपरिवासानं कमलं भयतेगिरिं यत्कृपातमहं भक्तपरमानन्दमाधवं निगमगणपद्गर्वरगणितं घडमुदुकं गाधं पुत्रवसन्नुतं पूतभागवतं नरसमालयं रसिका विभावकाः ओं व्यासं वस्तुनोद्धारं सत्यकौटुम्बकर्मशं पराशरात्मनं बन्धशिवतातन्तपोनिधिम् ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंद अध्याय 13 सुंदर प्रसंग आठ है। गोटे थर ब्रह्मा बस चतुष्सन अच्छा चतुष्सन प्रश्न कर गुणेशु आविशते चेत तीन गुण भितर चित्त प्रवेश कर रोचे चित्त भितर तीन गुण भितर चित्त कहीं क्या छाड़ावाड़ा होना किए हो पारे ना। ए प्रकार परिस्थिति रे जड़े लोक मुक्ति हम कमी मुमुक्षु अतिथि मुक्ति पाइब केमी ये तो प्रभु आप संसार को तैयारी करमती कायदार माया क्या छाड़ूनी तीन गुण जबरदस्त चित्त को आकर्षण कर रखुच्छी तीन गुण चित्त भितर चित्त तीन गुण को धरती तीन गुण चित्त को धरती परस्पर झिकावट आई रही छड़ाछड़ी ना तीन गुण सीना कटिले गुणातीत मनुष्य देखिए पाइब कमी प्रभु ये कथा जो प्रश्न पकड़दे ब्रह्मा बाबा हेले कौन कहे कौन उत्तर मुंडे पशेलानी भगवान को चिंता कले प्रभु मु फेल हो कौन पिला गुड़ा प्रश्न कर या उत्तर मो पाखे ना कहले ठीक है चलिए सागे सागे गोटे हंस हो पहुँचीगले पहुँच जापर चतुष्सन सागे सागे जा पाद वंदना कले एवं कहले प्रभु प्रश्न कर पप्रछु को भगवान इति भगवान कह आप किए से कंटेड़ा कति तो प्रश्न को भगवान तापर प्रभु कहे कहले अंश इत्यहं मुनि पुष्ट तत्व जिज्ञासुनि तदा जत भूचमहम तेभ्य तत् उद्धव निबोध में कहते हे उद्धव निबोध ध्यान सहित शुण मुझे कौन कही तान इत्यहं मुनि पृष्ठ चतुष्सनक द्वारा ये प्रकार प्रश्न करा जानते भगवान कह तत्व जिज्ञासु तत्व ज्ञान तत्व ब्रह्म ज्ञान कौन यहाँ जानापी ब्रह्म ज्ञान तो हो पारे मन कारण मनुष्य ये धराधरी रही मन नुहे मन तीन गुण को धरिकी रखा से कथा भी चित्त गोटा स्थिर जिनसा चित्त तो छाड़ुनि मन कौन चित्त तीन गुण धरिकी रही तीन गुण चित्त को धरी मुक्ति हम कि कथा जो प्रश्न तत्व जिज्ञासा कर मुनि मैंने पचार जत अमोच अहम जहाँ जहाँ मु कहली तेभ्य से जहाँ कही उद्धव शुण कथा भगवान कहले वस्तुन यद्य नानात्व आत्मन प्रश्न ईदृश ये बार किटिकिटा धारिया सुख ना भारी सांगति कथम घटे तो वो विप्रा जंतुर्वा मे क आश्रय कौन कहली शुण कहले हे विप्रण तुम्हें मैंने यदि आत्मा विषय यही प्रश्न कर मत देखुच गोटे हंस ना नहीं तेज कह तू किए देखुच तो हंस तू किए कौन पचार हंस भिन्न आ गोटे किसी हो पारे ना कह प्रत्येक भीतर आत्मा अच्छा तो मुझे गोटे आत्मा सब भर तो आत्मा अच्छा कौन तेणु मो आत्माटे भी हो पारे ना हंसुटे हो पारे पुणी कौन तुम्हें किए ये प्रश्न तो भूल ता छाए एमती प्रश्न कर तुमान भाया ब्रह्मज्ञानी भगवत परायण तुम्हें एमती गोटे कौन प्रश्न कल तुम्हें मैंने जदि आत्मा विषय ये प्रश्न कर तेज जान जे
आत्मा ହେଉଛି ଏକେ। ଯଦି ତୁମେ କିଏ ବୋଲି କହୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆତ୍ମା। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ତ ଏକ ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ନହ। ଯଦି ନାନାତ୍ୱଂ ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଦୃଶ, ବସ୍ତୁ ଅନେକ, ଗଛ ଲତା ତରୁତୃଣ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଜଳଚର ସଚ ସବୁ ହେଇକି 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ନା ଅନେକ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜିନିଷ ଏକ। ସବୁ ଭିତରେ ତ ଏକ ଆତ୍ମା। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସଚିଦାନନ୍ଦ ନା ନାଇଁ ନା? ହଁ। ଯଦିଓ ନାନାତ୍ୱଂ ଆତ୍ମନଃ ईदृशः प्रश्न, ये प्रश्न आत्मा विषय जदि प्रश्न करता तेरे जान दे आत्मा हूँ एक। मु तो अंशुटा ना आत्माटा नहीं कि जदि आत्मा को नहीं किए ना वो आत्मा बोली बुझा मत प्रश्न कल ताले आत्मा तो एक सबुठी अच्छा सब भर अच्छा निश्चित कथा। तुम ठारे जो आत्मा अच्छी मो ठारे भी से आत्मा अच्छी। आत्मा छड़ा द्वितीय वस्तु ये कि नहीं। केवल सर्वत्र जुआड़े देख सीआड़े आत्मा आस जीवात्मा तो भर मो भर सब तेणु तुम्हें जब आत्मा को लेकिन शरीर को लेकिन प्रश्न कर कौन कह कि कहते आत्मा को लेकिन प्रश्न कर आत्मा होती एक। तुम भर जी जो जिन मो भर से जिन जगत 84 लक्ष विभिन्न जातिर जीवजंतु कोटि कोटि समस्त होती आत्मा अच्छा। 2 नंबर आत्मा फात्मा नहीं। पदार्थ वस्तु अनेक हेले आत्मा एक एवं सर्वत्र अच्छा। सुंदर कथा। कथम घटे तो वो विप्राह आत्मा छड़ा द्वितीय वस्तु ये किसी नहीं। एपरी अवस्था मु उत्तर देवा किसी कहले आधार करी कहबी। एपरी अवस्था मु उत्तर देवा किसी कहले क्या आधार की कहबी। कथा घटे तो वो विप्राह वस्तु बा मैं न आश्रय। तेणु मु कौन क्या आश्रय कर कथाटा कहबी। ये कथा दीटा किंतु गोटे कथा आत्मा सबुठी अच्छी। तुम्हें भी आत्मा तुम भर आत्मा अच्छी मो भर आत्मा अच्छी। तेणु तुम्हें किए से बोली प्रश्न कर कह गोटे आत्मा मत प्रश्न कर तुम्हें किए मुझे कह आत्मा। कारण आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान अच्छा आत्मा आउ जी अच्छी सी ना तेणु आत्मा ही केवल अच्छा हाँ ना नहीं सरीगला पाठ आत्मा तो अच्छा किए ना। तापर पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानीति वह प्रश्न वाचारंभ अनर्थक। पंचभूतात्मक तत्व तो सब प्राणी को सारे समान रूप अच्छी। तेणु आपण किए बोली जो पचार से केवल वाणी व्यवहार है से किसी तत्वगत अर्थ ना दीटा कथा। तो तुम्हें किए कहले दीटा कथा मुझे कहती सी कहला 5 भूत इत्यादि शरीरटा बोले हंस मु ना गोटे आत्मा। आत्मा सर्वव्यापक सबुठी अच्छा तुम भर जी मो भर सी। तेणु मु गोटे आत्मा हो पारे ना 5 भूत तैयारी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तैयारी वस्तु गोटे हो पारे। वो भगवान इति वह प्रश्न तुम्हें भगवान कह तुम्हें किए बोली प्रश्न कल वाचारंभ अनर्थक। जीवने केवल बाणीर प्रयोग तुम्हें कल सीना यार किसी अर्थ रही कौन गोटे विचित्र कथा रहा टे कहल कथा गोटे कहल खाली तुम्हें किए विचार न कर हठात कहल कौन तुम्हें किए मु गोटे आत्मा ना हाँ शरीरटा जो दिख 5 भौतिक शरीर अंशुटे ही तो आ कौनटे हो पारे। तेणु तुम कथा निरर्थक है ये कौन सहज कथा ब्रह्मा पचारिक बाया करते तुम्हें किए परास्त करदे। तुम्हें किए कौन प्रश्न कर गोटे प्रश्न नुहे बाणीर अपव्यय
ମାଗଣା ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ କଲ? ନିରର୍ଥକ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଅନର୍ଥକ, ସିଆର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନା, ତମ ମୁହଁରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ନିରର୍ଥକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଗଲା ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ମନସା ବଚସା ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ଗୃହ୍ୟତେ ଅନ୍ୟୈଃ अपि इन्द्रियैः अहमेव न मत्तः अन्यत् इति बुद्ध्यध्वम् अंजसा। तुम्हें निश्चित रूपे जानी रख जे मन वाणी दृष्टि अथवा अन्य इंद्रिय मान द्वारा जहाँ किसी भी ग्रहण करा जाए, मन वचन इंद्रिय एमान द्वारा तो आम वचन प्रकाश करुचे एवं इंद्रिय मन विषय ग्रहण कर मनसा वाचा दृष्टिया देखिक गृह्यते अन्यैः अपान अन्यैः अपि इंद्रियैः। इंद्रिय मान द्वारा जहाँ किसी आम ग्रहण करे प्रकाश करा जाए, दर्शन श्रवण इत्यादि करा जाए, ताहा मो भिन्न अन्य किसी नुहे। बापा अहंगेव न मत अन्य बुद्धि बुद्ध्यर्थम कौन कहद पाठ कौन कहीदे कहले मनसा जहाँ आम मनरे विचार करुचे, बचसा जहाँ कथार प्रयोग करुचे, दृष्टिया जहाँ देखुचे जगत जहाँ जहाँ अच्छी जहाँ आम ग्रहण करुचे, अन्यैः अपि इंद्रियैः इंद्रिय तो पांचटा ज्ञानेन्द्रिय ना, पांच ज्ञानेन्द्रिय जहाँ विषय ग्रहण करुची ये सबू गुड़ाक अहंगेव सबू ही मु सबू मु न मत अन्यत मत अन्यत अत्र किंचित नास्ति मो भिन्न कि नहीं रहो केवल मु एकुटिया अच्छी बुद्ध्यर्थम ये कथा बुझ। तुम्हें ब्रह्मज्ञानी गुड़ाक प्रश्न कर तुम्हें किए कौन जहाँ आम कहूचे जहाँ मन मन विचार करुचे वचन ने कहूचे आखिर देखुचे अन्य इंद्रिय मान द्वारा ग्रहण करुचे ये सब गुड़ाक मुझे अहं एव कि दृढ़ एव केवल मु आगे किसी नहीं ताने केवल ब्रह्मसत्ता अच्छी ये संसारटा जड़ वस्तु गुड़ाक किसी ना ये भी आउ गोटे अर्थ यार आसला मत अन्यत किंचित नास्ति इति बुद्ध्यर्थम साबाड़े करदे चतुस्सन ठंडा कहले ये कौन हंसुटे ये कौन ब्रह्मज्ञान कहले आम तो परास्त हो सारे गुणे स्वाविशते चेत गुणा चेतसी च प्रजा जीवस्य देह उभयं गुणश्चेतो मदात्मनः मूल प्रश्न को आसे कहले चित्त चित्त गुण टाणी रखी चित्त गुण को झिकी रखी कई क्या छाड़ यहाँ कथा न पुत्रगण ये कथा सत्य जे बारंबार विषय चिंतन करी चित्त विषयाकार एवं विषय चित्तरे प्रविष्ट होगी रही तथापि विषय और चित्त उभय होची मोर स्वरूपभूत जीवर देह बा उपाधि कहते तुम्हें जो प्रश्न कर चित्त विषय भोग को छाड़ी पारनी चित्त भितर विषय भोग लालसा रही तेणु चित्तटा विषयाकार हो चित्तटा भगवत स्वरूप हो जाता कि विषयाकार हो विषय चित्तरे प्रविष्ट हो तथापि विषय चित्त उभय हो मोर स्वरूपभूत तेणु जो विषय गुड़ाक भी तो जहाँ अच्छी सब मुझे कहीदे तेणु विषय माने इंद्रिय क्रिया वस्तु गुड़ाक मो भितर किसी नुहे तेणु विषय एवं चित्त सब तो मु स्वरूपभूत जीवर देह बा उपाधि इटा जीवात्मार उपाधि
ये देहटा ये पाठ कहल ये देहटा जीवात्मार उपाधि मान जीवात्मा शरीर नुहे किंतु ये तार जिनटा गोटे उपाधि गोटे पदवी पुराण पंडा गोटे पदवी पुराण पंडा ठीक सेमती जीवात्मार ईश्वरटा उपाधि मात्र कहीं शरीर धरी मैंने गला जीवात्माटा ईश्वर रही तेणु जीवात्मा शरीर उपाधि किंतु देखा गले शरीरटा जीवात्मार उपाधि शरीरटा जीवात्मार उपाधि तेणु चित्त जो विषय को धरिक रखिनी कि से विषय मु चित्त भी मु आ जीवात्मार उपाधि है शरीर विचित्र कथा सब वास्तव में विशुद्ध आत्मार चित्त और विषय संगे कौन संपर्क नहीं प्रकृत में जी विशुद्ध आत्मा मान जो आत्मा संसार को स्पर्श करनी आत्मा 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 संसार को स्पर्श कर जीव को तेणु जीव आत्मा दीटा शब्द जीव ही से आत्माटा से आत्मा संसार भीतर जो लटपट है ना जीव है आत्मा जी ब्रह्म पदार्थ पचर बढ़िया ये तो दीटा कथा तेणुक विशुद्ध आत्मा चित्त विषय संगे कौन तार संपर्क नहीं विशुद्ध आत्मा जी चित्त सह संपर्क नहीं कि विषय सह संपर्क नहीं विशुद्ध आत्मा परमात्मा सहित श्री मिश्र सचिदानंद आनंदमय अनुभूतानंद स्वरूप आनंद स्वरूप अनुभव कर तार काम सी चित्त हो न पारे कि विषय हो न पारे चित्त एवं विषय उभय ठार ऊर्ध्वे आत्मा आत्मा है सचिदानंदमय ब्रह्मस्वरूप आ चित्त विषय ये दीटा कर सब मो भिन्न तो ये कि नहीं पदे आगुरी कहीदे तेणु असुविधा कौन है ये यहाँ मो माया तो ये जगत या नहीं मायाटा मोर शक्ति ना नहीं तेणु जगतटा मुझे कौन है जगतटा या माया द्वारा यानी यहाँ गोटा ठीक कथा है मायाटा मो शक्ति से तेणु से गुड़ाक भी मुझे भर मु अच्छी तेणु ये माया को सब तो कहले मुझे तो गोटे कथा कहली कारण ये जो माया माया कौटी थी अच्छी मो भर था तो मुझे बाहर कली संसार या तेणु मोठू भिन्न सी पढ़ेले पाठ गुणेशु चाविशच्चित्तम अभिक्रम गुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा मद्रूप उभयम त्यजेत बाबरे बा कौन बदल बोले गुणेशु चाविशत चित्त अभिक्षण अभिक्षण के निरंतरम गुण भितर चित्त प्रवेश कर अनवर्त चित्तटा गुणात्मक हो रही सतर जतम तीन गुण को लेकर चित्त अनवर्त ता काम कर भगवान कड़क जाऊनी गुण सेवया खाली गुणर सेवा कर चित्त है पुणी गुणाश चित्त प्रभवा ये गुण गुड़ाकर गुण सृष्टि होती कौटी चित्त गुण गुड़ाक चित्त को आश्रय कर गुण रही गुण गुण से सृष्टि होती स्वाधिष्ठान गीता शुद्धि असुविधा बुद्धि मन चित्त ये सब मोर अधिष्ठान रहा स्थान ये गुण गुड़ाक रहा स्थान तेणु चित्त ही गुण सृष्टि हमार स्थान चित्त चित्त अनवरत गुण को सेवा करी गुण भितर बुड़िकी रोचे मद्रूप चित्त प्रभवा गुणा मद्रूप उभयम त्यजेत तेणु ये दीटा कर मोरी रूप चित्तटा मोरी रूप ये तीन गुण भी मोरी रूप मोटर भिन्न से नुह तेणु ये उभय रूप को त्यजेत त्याग कर
ये उभय को त्याग करदे चित्त दरकार नहीं कि गुण दरकार नहीं सब छाड़ी दे ता ऊर्ध्व को पड़ा जाग्रत स्वप्न सुषुप्तं च गुणतः बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणः जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः जाग्रत स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्था है तीनटा आम तीन अवस्था भोग सदाए केत जाग्रत अवस्था रोचे केतले भल निद शोक स्वप्न देखुचे आते सुषुप्ति अवस्था भी रोचे सगुणतः बुद्धिवृत्त ये तीन अवस्था गुण अनुसार सात्विक गुण संपन्न व्यक्ति धूम शोई पड़ो सदा ईश्वर चिंतन रहे ईश्वर चिंतन है तो आरामान्वित हम आ संसार चिंता रहा बेले निद ना फिर टेंशन मुंड बिंदुचे मुंड निद हेनी गणुत जिन किसी हेनी राजस्व तामस गुण अनुसार यथाक्रमे जाग्रत सात्विक गुण सदा जाग्रत राजस्विक गुण स्वप्न और तामसिक गुण सुषुप्ति मद फल खाई शोबे शोबे बोले खाली निदरे शोबे से कथा नुहे किसी बुद्धि ज्ञान कम कर भी शोवा बुद्धि विवेक किसी कम नहीं जिते अकार्य सी कर तेणुक सत्वगुण काम है जाग्रत अवस्था सदा बेले जाग्रत अवस्था कौन शोवा अवस्था संसार चिंता करा तेणु जो तामसिक गुण संपन्न व्यक्ति शोची माने संसार चिंतार रही किंतु जे संसार चिंतादार नहीं ईश्वर चिंतन रही जाग्रत अवस्था आ स्वप्न अवस्था है राजस्व गुण रोचे जोटा व्यवसाय है दिन को एति टका मिलला मास को एति मिलो तो वर्ष को एति गला इनते आउट जगह किनी सेटा इनते सिमते हो गोटा तैयारी करा पिला बाट पड़ो कारते करिया एमंत एटा ना इमंत जो स्वप्न सुईकी जो स्वप्न देखुचे से जीवित मिथ्या लोग एमती बस से तेला भंडी की जाता चिंता कर से ताना भी ताना ही स्वप्न इटी जगत आको मनुष्य एमती बसिकी एमती मागणा चिंता कर कौन हम न हो भविष्य समय कह कौन हम ना तू कौन मन कल्पना करमती हम सेमती हम सेमती हुए कि हेनी किंतु प्रत्येक व्यक्ति जाग्रत अवस्था न रही ईश्वर चिंतन न करी अनवरत बसिक इथुड़े चिंता कर संसार कथा एमती हम सेमती हम सेमती हम देखा कौन हम से कथा महाकाल अधीन सब भुषुड़ी तीन अवस्था हुए सप्त रजतम गुण को नहीं सुंदर कथा जाग्रत अवस्था सत्वगुण काम राजस्विक काम है स्वप्न देखा टका भवानी जय कहीकि तामसिक गुण तो किसी बुद्धि किसी नहीं सब माइनस काम कर बंधा हो सुषुप्ति अवस्था तीन गुण को लेकिन एक प्रकार कर्म सब तो गुणर पाठ ये किसी नहीं संसार था गुणर प्रवाह गुणर गोटे शब्द सतरतम तीन गुण गुणवृत्ति बुद्धिवृत्त गुणतः गुण को लेकिन बुद्धिर वृत्ति हुए वृत्ति बोले कौन कि आमर तोर वृत्ति कौन जहाँ कम कले खाई बंचुचे टंका आसना वृत्ति तेणु बुद्धिर गुण वृत्त बुद्धि बुद्धिवृत्त गुणतः गुण को लेकिन बुद्धि काम करे तासां विलक्षण जीव बुद्धि रही तीन वृत्ति बुद्धिवृत्ति गुड़ाक सिद्धांत रूप में स्वीकार करा जाए जे जीव ये सब अवस्थार अतीत हाँ बुद्धिर वृत्ति तीन गुणर तीन गुण को नहीं कर्म करवाटा बुद्धिर वृत्ति जीवात्मार नुहे
जीवात्मा तीन गुणर ऊर्ध्वरे एवं जाग्रत स्वप्न सुश्रुतिर ऊर्ध्वरे से सबुर साक्षी मात्र जमी परमात्मा साक्षी जीवात्मा सेमती साक्षी साक्षी विनिश्चित तेणु जीवात्मा आदौ ये तीन वृत्ति सह यार किसी संपर्क नहीं सतरतम तीन गुण कर्म सेटा बुद्धि ही करे एवं बुद्धिर वृत्ति जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति गुड़ाक बुद्धिर वृत्ति तीन गुण को लेकर काम कर चले जीवात्मा किंतु किसी करे से साक्षी स्वरूप था सुंदर कथा कह तेणुक आउ गोटे कहते सब तो मुझे जदि भी तुम्हें कौच गुण चित्त बुझानी चित्त गुण तत्वर कौन गला से चित्तटा भी मु चित्त तो वासुदेव रहा स्थान चित्तर देवता हेले वासुदेव आ तीन गुण चित्तर सृष्टि हम बुद्धि सृष्टि होती एका जिन मन बुद्धि चित्त अहंकार शृंखलित अवस्था चित्त स्थिर अवस्था तो ये सब तीन गुण से बाहर तेणु सबुला तो मुझे तेणु चित्त जो बुद्धिटा ही तीन गुण को लेकर कार्य प्रवृत्त हुए आत्मा किसी करूना जीवात्मा आम जीवात्मा को कहचे ये भोग कर जीवात्मा किसी भोग कर सी भी साक्षी किंतु जीव से साक्षी हेले जदि जो आत्माटा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हो मनते संहिता कहते ये तो सब ये सब हूँ कौन शंकर कुआड़े तुम जापर सियाड़े जीवात्मा भोग करना साक्षी इे कहले अहंकार विमूढ़ात्मा जो आत्माटा मुहु बाया हो अहंकार द्वारा विशेष भाव में मूढ़ मान मूर्ख हो कि तार बुझार ना शक्ति सी साक्षी कि करूनी त्रिगुणर ऊर्ध्वरे किंतु सी कह कर्ता मु भोक्ता ए प्रकार जदि आत्मा कहला ता ना जीव होगा से बद्ध जीव आत्मा एमती कहनी आत्मा है गुणातीत ये तो कथा तेणु ता ना बद्ध जीव सी बांधि सी भोग कर भोग कर सी तेणु बारंबार जन्म मरण चक्र पड़े तार उद्धार हुए ना किंतु जदि मु किसी करूनी कर्ता किए से गीता कहते नान्य गुणेभ्य कर्तारम किंचित अस्ति धनंजय कहले हे धनंजय अर्जुन जी गुणेभ्य गुण मान को छाड़देले अन्य कर्तारम किंचित न अस्ति ये संसार किए कर्ता नुहे तू गोटे मु कर्ता कौन कह तू किए जीवात्मा तू कर्ता ना समस्त कर्मर कर्ता गुण से मन बुद्धि की धरिक काम कर मन बुद्धि इंद्रिय को धरी गुण है सब काम कर तार कर्ता हूँ बुद्धि गुण भूत तो कहले बुद्धि सब कर आत्मा किसी न आत्मा साक्षी जरी संस्कृति बंध बंधुअयं आत्मन गुणवृत्ति मयि दुर्जे स्थितो जय्यात त्याग तत् गुण से तो चतुष्ण को काबा करदे प्रश्न कर बाक गोटे वचन अदथा वचन व्यय निरर्थक कौन कथा कर तुम्हें किए ये गोटे प्रश्न जरी ही संस्कृति बंध संकल्प विकल्प द्वारा समस्त वृत्ति जात हुए और आत्मा त्रिगुण बांधि पकाए संकल्प विकल्प मन मन सिद्धांत नहीं करी इंजुड़े खाई पागल विचार कर सिद्धांत किसी न आत्मा को त्रिगुण जड़ित कर भ्रांत करे तीन गुण आत्मा को जड़ित कर मन
ବା ଚିତ୍ତ ବି ଚିତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଚିତ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଚିତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି ମନ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଚିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ମନ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକମ୍ ଚିତ୍ତ ତ ସ୍ଥିର ଜରି ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ବନ୍ଧ। ତାର ବନ୍ଧନ କ'ଣ ମୁକ୍ତି କ'ଣ? ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଛେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କର୍ମ ଗୁଡ଼େ କଲେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ପଶିଲା ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବା। ତେଣୁ ଏ କର୍ମ ହିଁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ସଂସ୍କୃତି କର୍ମ କର୍ମ ହିଁ ବନ୍ଧନ ଅୟମ୍ ଆତ୍ମନ ଗୁଣବୃତ୍ତିର ଏହା ହିଁ ଜୀବର ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ସାଧକ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣବୃତ୍ତିର ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ବୃତ୍ତି ଆଚରଣ କରି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ରତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ କର୍ମ କଲ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ସେ କର୍ମ ହିଁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଆରାମରେ ଜନ୍ମ ହବ ଆଉ moi ତୁର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ଥିତ ଜହ୍ୟା। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କଟିପାରିବ ନା ନାଇଁ? କଟିବନି। ତେବେ ତ ନିଜେ ମନା କଲ ଯେ ଚିତ୍ତ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ୁନି ଗୁଣ ଚିତ୍ତକୁ ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ କଟିବ କେମିତି? ନା ନାଇଁ ରେ ବାପା କଟିଯିବ। କେମିତି କଟିବ? ନା moi ତୁର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ଥିତ। ତୁମେ କାହିଁକି ସଂସାର ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛ? କାହିଁକି ରହୁଛ? ସେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉନୁ। ଟିକେ ସଞ୍ଜତ ହେଇଯା, ବୁଝିଯାରେ କ'ଣ ପାଠଟା ଏ ସଂସାରଟା ନାହିଁ କିଛିରେ। କାହିଁ ପାଗଳ ପିତାମ ସେ ପଢ଼େଇଛୁ ତ ରହିଯା। ଯେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଏ ସଂସାରଟା ସଂସାରଟା ଦୁଃଖାତ୍ମକ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନଟା ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ପାଇଗଲେ ଆନନ୍ଦ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସଂସାରଟା କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ, କିଛି ସୁଖ ପାଠ ବି ନାହିଁ। এই ସଂସାରରେ ଯଦି ଟିକେ କ'ଣ ସୁଖ ମିଳିବ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କଲେ ଯେ ଯେତିକି ସମୟ ସେତିକି ସମୟ ଟିକେ ସୁଖ, ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସଂସାର ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ତାହା ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ କେବଳ। ତେଣୁ ତୁମେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯା। ସଂସାର ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କରିବୁ? moi ତୁର୍ଯ୍ୟେ। ମୁଁ ହେଲି 4 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି। ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଚତୁର୍ଥ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥିତ ଜହ୍ୟାତ୍ moi ତୁର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ଠାରେ ସ୍ଥିର କି ରଖିଦେଲେ ରଖିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜହ୍ୟାତ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ତିନି ଗୁଣ ଆଉ ପଶିପାରିବ ତୋ ମନରେ। ମନଟାକୁ ଥୟ କରିକି ଯଦି ମନକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଅବୁଝାଟା ବେଗରେ ବୁଝିବନି। ସଂସାରରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କ'ଣ ମୋର ଦରକାର? କେଉଁ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମିଳିଛି, କିଏ ପାଇଛି, କିଏ କେଉଁଠି ଈଶ୍ୱରକୁ ଧରିକି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ହେବନି। ଏ କଥା ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଯିବ। ବୁଝିଗଲା ପରେ ସେ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକରି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରିଯିବ, ତାପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ୍ୟାଗ ହତ ତ ଗୁଣ ଚିତ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣ ଓ ଚିତ୍ତ ଉଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ? ଗୁଣ ଚିତ୍ତକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ଚିତ୍ତ ଗୁଣକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି। କହିଲେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ, ଚିତ୍ତ ଗୁଣ ସବୁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମୁଁ ହେଲି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା ଆଗ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଧର। 4 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ। ଗୁଣ ତ୍ୟାଗ ହତ ଗୁଣ ଚେତ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଗୁଣ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନ। ଗୁଣ ଚିତ୍ତକୁ ଧରିଲା, ଚିତ୍ତ ଗୁଣକୁ ଧରିଲା, ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେବ? ଆରେ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି 3 ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା। ମୋତେ ମୁଁ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଯା। ଆଉ ମନ ସଂସାର ଧରିବନି। ଅହଙ୍କାର କୃତମ୍ ବନ୍ଧମ୍
आत्मनः अर्थ विपर्जयं विद्वान् निर्विद्य संसार चिंता तुर्य स्थित त्यजेत। कहले अहंकार कृतम बंधम अहंकार विमूढ़ात्मा तो कहते गीता जी ईशिया कहला तो अहंकारटा ही मु तो अहंकार गुण तो मु सब कर ये अहंकारटा हूँ बंधन पाई कारण आ सब तो मु कर तू कर फलटी भोग किए ना तू भोग या ना नहीं ना हाँ आदम तो तू कर्म कर फल भोगु से जन्म हो मरु आत्मन अर्थ विपर्जय किंतु आत्मा मु भू नहीं मु मोर अहंकार बंधन होता है। तात्विक अर्थ रे बंधन होउछि आत्मार विपरीत भाव। आत्मा बंधन होनी आत्मा एवं बंधन दुई दुईटा परस्पर विरोध। अहंकार ही बंधन आत्मा होउछन्ति मुक्त आत्मस्थिति रहिले मुक्ति ही विपर्जय विपर्जय विरोध तार संपूर्ण विरोध भाव। आत्मा एवं अहंकार नि परस्पर विरोध। अहंकार बंधन पाई आत्मा मुक्ति पाई उद्दिष्ट। तेणु विद्वान निर्विद्य संसार चिंता प्रकृति जे ज्ञानी लोक से संसार चिंता को छाड़ी तुर्ये स्थित त्यजेत। 4 नंबर वस्तु के ब्रह्मसत्ता सीटी स्थिर होइकी ब्रह्मसत्ता स्थिर होइकी रही जा। चित्त एवं गुण जदि परस्पर धरा धरी भिड़ा उठरा हो बाट छाड़ना तू से दीटा को छाड़ी दे तू चित्त हनी कि गुण हनी सीधा स्थिर होइकी आत्मा पाखे लगी जा भैया मुक्ति जावत नानार्थ थी पुंस न निवर्तेत युक्ति भी जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञ स्वप्ने जागरण यथा। जावत नानार्थ दी पुंस जिते बेल पर्यंत कौन पुरुष अनेक चिंता कर अनेक चिंता माने संसारटा है अनेक संसार कौन एक और बहुत जिन तो संसार चिंता रहा नाना नानात्तर भ्रम को विचार द्वारा नष्ट कर न देवा पर्यंत मनुष्य जाग्रत रही अज्ञान निद्रारे शोई था। कहते जावत नानार्थ दी पुंस अर्थ मैंने प्रयोजन सांसारिक प्रयोजन अनेक से प्रयोजन को लेकिन मन बुलिला नानार्थ बुद्धि न निवर्तित युक्ति भी ताकू जिते युक्तितर कर संसार छाड़े बोली कहले सी बुझीपर ना विभिन्न प्रयोजन को लेकिन सी संसार भीतर गिरी बुलू जहाँफल सी जाग्रत अवस्था थिले निद्रित अवस्था थाए जाग्रत अच्छी संसार बुलिकी कर्म कर जाग्रत कर किंतु जाग्रत अवस्था थिले जेहेतु संसार चिंता रही तेणु सी शोई नाशवान सत्ता सत्य बोली स्वीकार करी सुख दुख भोग करे। जागत्यपि स्वप्न स्वप्न अज्ञ जे अज्ञ माने मूर्ख लोक से जाग्रत होते शोचे ना कि से जाग्रत कार कौन जाग्रत हो संसार काम कर संसार काम कर ना शोवा आत्मा जाग्रत हवा माने सी कह मुझे आत्मा मु परमात्मा गणस मु सचिदानंद एमत चिंतन करके प्रभु का आड़ को गला ता ना जाग्रत अवस्था आ संसार भीतर लटपट हेले तेरे जाग्रत थे ना शोई जागृति अपि स्वपन संसार कर्म रत रही जागृत थी लोक शोची कह अज्ञ स्वप्ने जागरण यथा
ନାଶବାନ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗରଣ ଯଥା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଆମେ, ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନଟା ତ ମିଛ ନା, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମିଛ ବୋଲି ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଠିଗଲେ ମଣିଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ମିଛ ବୋଲି ଧରିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି, ଈଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ପାଇବି ସେ ଦିଗରେ ଲାଗିବ। ସେଇଟା ହେଲା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣ ଯଥା। ଜାଗ୍ରତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଡରଉଥିବ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ତୁମେ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସଂସାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ତାପରେ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସଂସାରଟା ଭୁଲ ବୋଲି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକିରି ଭଗବାନ କାଳକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଅସତ୍ୱାତ୍ ଆତ୍ମନଃ ଅନ୍ୟେଷାଂ ଭାବାନାଂ ତତ୍କୃତାରଭିଦା ଗତୟଃ ହେତବଃ ତସ୍ୟ ମୃଷା ସ୍ୱପ୍ନଦୃଶୁ ଯଥା। ଅସତ୍ୱାତ୍ ଆତ୍ମନଃ ଅନ୍ୟେଷାଂ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସତ୍ତା ନଥାଏ। ଅସତ୍ୱାତ୍ ଆତ୍ମନଃ ଅନ୍ୟେଷାଂ, ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କିଛି ସତ୍ତା ନାହିଁରେ। ଏମିତି କେମିତି କହୁଛ? ନା, ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନା, ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ସତ୍ତା ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ସତ୍ତା ଏଠି ନାହିଁ। ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସତ୍ୱାତ୍ ଆତ୍ମନଃ ଅନ୍ୟେଷାଂ, ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ସତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଭାବାନାଂ ତତ୍କୃତାଭିଦା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ କ୍ରିୟା ଯେପରି ମିଥ୍ୟା, ଗତୟଃ ହେତବଃ ସ୍ୟାସ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ କ୍ରିୟା ଓ ସେସବୁ କ୍ରିୟା ହେତୁ ତଥା କ୍ରିୟାରୁ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଥ୍ୟା। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ, ସାଂସାରିକ କର୍ମ ସେ ରତ ରହିବ। ଗତୟଃ ହେତବଃ ତସ୍ୟା ମୃଷା ସ୍ୱପ୍ନଦୃଶୁ ଯଥା। ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ଦିନ ରାତି ସହ ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଟା ଯାହା କରେ ତାହା ସେ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ସବୁ କ୍ରିୟା, ଅଜ୍ଞାନୀର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ବେକାର। କାହିଁକିନା ସାଂସାରିକ କର୍ମ ସେ କରେ, ସେଥିରେ କିଛି ହେବନି, କେବଳ ଦୁଃଖ। ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏଇ ବିବିଧତା ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ବିବିଧ କର୍ମ, ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ, ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କୀୟ କର୍ମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଅନେକ କର୍ମ କରି ସଂସାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ, ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମୁକ୍ତି ହେବ, ନହେଲେ ଭଲ। ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସତ୍ତା ଏଠି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା କେବଳ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସବୁ କ୍ରିୟା ଯେମିତି ବେକାର। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଜଣେ, ନିଦ ଭାଜିଲା ପରେ ସେଟା ବେକାର। ସେମିତି ମଣିଷ ଏଠି ସଂସାର କର୍ମରେ ଯିଏ ଲଟପଟ ହେଉନି କି ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଏମିତି କରିଦେଇ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଏମିତି କରିଦେବ, ଆଉ ଦେଖିଲା ସେଟା ଗୁଟା କିଛି ହେଉନଥିବ, ହେଲେ ବି ହେଇଯିବ, ଗୁଟା ହେବନି, ଏମିତି ହେଇକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ମିଥ୍ୟା। ସୁନ୍ଦର କଥା ବତେଇଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋ ଜାଗରେ ବହି ଅନୁକ୍ଷଣ ଧର୍ମିଣୁ ଅର୍ଥାନ୍ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ସମସ୍ତ
करणी हृदि तत्सदृख्यान् स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते सैकः श्रुत्यान्वयात् त्रिगुण वृत्ति दृगिंद्रियेण बाह्य विषय सब अनुक्षण परिवर्तनशील जो जागरे वही अनुक्षण धर्मिणो अर्थात अनुक्षण धर्मिण अर्थात भुक्ते समस्त करणी फूर्ति तत्सदृख्यान समस्त करणी करण इंद्रिय सब इंद्रिय मान को नहीं हृदय तत् आज जो इंद्रिय को नहीं जो कर्म हम आखि कौन शुण कि देखिए रूप कान शुण इन सब इंद्रिय को नहीं कर्म हम तत्सदृशान कर्म इंद्रिय अनुसार काम हम प्रत्येक इंद्रिय स्वतंत्र कर्म से कर्म को मनुष्य भोग करे तेणु विषय को अनुक्षण परिवर्तन विषय मध्य बाह्य विषय को अनुक्षण परिवर्तनशील एभली नाशवान परिवर्तनशील विषय को जे जाग्रत अवस्था उपभोग करे से स्वप्न अवस्था सेहीपरि विषय उपभोग करे मनुष्य जाग्रत अवस्था रहीकि ये सांसारिक विषय को उपभोग कर स्वप्न अवस्था से विषय कौन बड़े स्वप्न देखुचे विषय उपभोग करवा तेरे से जाग्रत अवस्था विषय उपभोग करवा जहाँ स्वप्न अवस्था विषय उपभोग करवा से तेणु जाग्रत अवस्था विषय उपभोग ही स्वप्न स्वप्न भी विषय उपभोग हो जाग्रत विषय उपभोग हो तेणु विषय भोगटा स्वप्न जमी मिथ्या आ जाग्रत विषय भोग से प्रकार मिथ्या दुईटा सामान तेणु गाढ़ निद्रा सुसुप्ति अवस्था सब विषय गाढ़ निद्रा जहाँ सुसुप्ति निद्रा गाढ़ निद्रा शोई पड़ा सुसुप्ति अवस्था कौन सी विषय न थाए मन बुद्धि सब चुप निर्दोष अवस्था शोई था यही तीनोटी जाक अवस्था अनुभूति लाभ कर चेतन आत्मा है एक हाँ ये तो जाग्रत स्वप्न एवं सुसुप्ति अनुभव कर जड़े आत्मा से जड़े सब अनुभव कर बर्तमान भल निद है स्वप्न देखिली बुझा कौन स्वप्न निद ठीक है गाढ़ निद्रा शोला ओ कि निद आज मल्ला भी पड़े यहाँ किए देखुच जड़े किए देखुच ना तो मन बुद्धि इंद्र किए समस्त शोई कहार चेतना शक्ति ना देखिलु कि से जीवात्मा जाग्रत होगी सी ते सूचना दे दूसरी तेणुक कहले स्वप्न जाग्रत एवं सुसुप्ति ये तीन अवस्थार सूचक एक आत्मा आत्मा सब कर स्वप्ने सुसुप्त उपसंहरते स एक स्वप्न अवस्था सुसुप्त सब गोटे आत्मा सबको देखे अनुभव करे आत्मा तीनों जाक अवस्थार श्रुति रोथुआरु से आत्मा होउछि तीन अवस्थार साक्षी और इंद्रिय मानकर नियंत्रणकारी तीन अवस्था को स्वर्ण भी रोचे काली निद हानि हल स्वप्न देखिले ये जो सब स्वर्ण शक्ति रोचे तार तेणु यार ये अवस्थार साक्षी होउछि जीवात्मा से साक्षी स्वरूप हेतु तार स्वर्ण रोचे अमुक जोटा भारी कष्ट हुई निद बिछड़ा पड़ी चट के निद हो विभिन्न प्रकार स्वप्न अमुक दिन बड़ गाढ़ निद्रा शोती से मो जीवन नहीं बहुत शांति लगे यही प्रकार जो स्थिति अनुभव कर जीवात्मा तेणु आत्मा या अनुभव कर
ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ମରଣ ମନେ ମନେ ରଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତିନି ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ତ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଆତ୍ମା କିଛି କରୁନି। ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଗୁଣକୁ ନେଇକି ରହୁଛି। ସତ୍ୱଗୁଣଟା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ରଜଗୁଣଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ତମଗୁଣ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ତିନି ଗୁଣ ତ କର୍ମ ନା। ତେଣୁ ଏ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଉଛି, ଏ କର୍ମ ଆତ୍ମା କରୁନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ମନ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୁଣକୁ ନେଇକି କର୍ମ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ। କାରଣ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଇଲି, କିଏ କହିଲା? ସମସ୍ତେ ମଲା ବି କରୁଛ ଚେତନା ଥିଲା ଯେ କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ ଆତ୍ମା ହେଲା ସାକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା କିଛି କରୁନାହିଁ। ଆତ୍ମା କ'ଣ ଭୋଗିବ? ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଚିତ୍ତକୁ ଗୁଣ ଝିଙ୍କିଛି, ଗୁଣକୁ ଚିତ୍ତ ଧରିଛି, ଚଳାଚଳି ହେବ ନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେବ? ଆରେ ଚିତ୍ତ ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ ଚିତ୍ତକୁ ଛାଡ଼େ, ସେ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନୁ। ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳାରେ ତୁ ହେଉଛୁ ଜୀବାତ୍ମା ବି ସାକ୍ଷୀ। ଏ ଜୀବାତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ବୋଲିକିରି ତିନିଟା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଠି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଗୁଣ ସବୁ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଗୁଣ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ଚିତ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିକି ଦେଖୁଛି ବାପା। ତିନି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଦେଲେ। ଏବଂ ବିମୃଶ୍ୟ ଗୁଣତଃ ମନସସ୍ତ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ମାୟୟା ମୟୀକୃତା ଇତି ନିଶ୍ଚିତାର୍ଥା ସଂଚ୍ଛିଦ୍ୟ ହାର୍ଦ ମନୁମାନ ସଦୁକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନାସିନା ଭଜତ ମଖିଳ ସଂଶୟାଧି। ଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ନ ବାହାରିଲେ ହବ କିଛି ଆଉ? ବୋଲେ ଏବଂ ବିମୃଶ୍ୟ ଗୁଣତଃ ମନସତ୍ୟବସ୍ଥା। ମନ ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ସୁଷୁପ୍ତି। ମନ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ସୁଷୁପ୍ତି ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏବଂ ବିମୃଶ୍ୟ, ଏଇ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁଣି, ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛୁ। ମନ୍ମାୟୟା ମୟୀକୃତା ଇତି ନିଶ୍ଚିତାର୍ଥା। ଏବଂ କିଏ ତାହେଲେ କରୁଛି ଏମିତି ବେଳେ? ନା ମନ୍ମାୟୟା, ଏସବୁ ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା। ମାୟୟା ତୃତୀୟା ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି। ମୟୀକୃତା, ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା। ମୟୀଟା ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋ ଠାରେ। ଏ ଜଗତଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ମାୟାଟା ମୋ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ମାୟା ମୋ ଭିତରେ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ମୁଁ ହେଲି ବିଶ୍ୱରୂପ। ମୋରି ଭିତରେ ମୋର ମାୟା ଏତେବେଳେ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ମନ୍ମାୟୟା ମୟୀକୃତା, ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାହେଇଛି। ଇତି ନିଶ୍ଚିତାର୍ଥା, ଏ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝୁ। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଅହମ୍, କି ଶୋକ ଏଠି କହିଲ, ଯୋଉଟା ଶେଷ କରିଦେଇଛି ନା। ଅହମେବ ନ ମତ୍ତଃ ଅନ୍ୟତ୍ ଇତି। ଅହମ୍ ଏବ, କେବଳ ଏଠି ମୁଁ ଅଛି। ମତ୍ ଅନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ନାସ୍ତି, ମୋ ଭିନ୍ନ ଏଠି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଟା ମୁଁ। ଚିତ୍ତ ମୁଁ, ତିନି ଗୁଣ ମୁଁ, ସଂସାର ମୁଁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ, ଜୀବାତ୍ମା ମୁଁ, ସବୁ ତ ମୁଁ। ଆଉ ଏଇ କଥା ବିଚାର କରି ମନ ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାରେ ମୟୀକୃତା ଇତି, ଏ କଥା ବିଚାର କରିକି ବୁଝ। କେହି କିଛି କାହାର ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ କିଛି ଜାଣୁନି କି କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ନିଜେ କିଛି ମୁଁ କରୁଛି ସେଟା କହନି। ତୁ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ସବୁ ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛ। ଏଠି ସମୟ କରାଏ, ସବୁ ଟାଇମ୍ କହିଲା ସକାଳେ ଆସିଲୁ, ଇଏ ଦେଇକି ବସ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା, ନାହିଁ ଏଇତ କଥା। ତେଣୁ ମାୟା ସମୟ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ମାୟା ଏଠି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ମନ୍ମାୟୟା, ମୋ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋରି ଭିତରେ ଏ ସବୁ ଜଗତ ଆଗ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେ ଜାଗାରେ ଯିଏ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି, ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମହାକାଳଙ୍କ ପ୍ରେରଣା। ତେଣୁ ସଂଚ୍ଛିଦ୍ୟ
ହାର୍ଦ ମନୁମାନ ମନୁମାନସ ମନୁମାନ ସଦୁକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆସିନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅସୀମାନେ ଖଣ୍ଡାଧର ଆଉ ସଂସିଦ୍ଧ ଛେଦ କରି ପକା ହାର୍ଦମ ଅନୁମାନ ସଦୁକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଏସବୁର ମୂଳ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଖଡ଼୍ଗରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରି ହୃଦୟସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭଜିବାକୁ ହେବ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆସିନା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଣ୍ଡା ହାର୍ଦମ ଅନୁମାନ ସଦୁକ୍ତି ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ ଅନୁମାନ ଏବଂ ସତ୍ ଉକ୍ତି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣ ଏବଂ ତୁମର ଯଦି ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ହେଉନି ଅନୁମାନ ବି କର ହଁ ଏମିତି ହେବ ତ ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅନୁଭବକୁ ପଳାଇଯିବ ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଉକ୍ତିକି ଗ୍ରହଣ ଉକ୍ତି ରୂପକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆଉ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଲେ ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ମନଟା ପାଗଲଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି ନା ହେବନି କେବେ ଗୋଟେ କହିଲେ ମନଟା ସିଏ ସହଜରେ ହେବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେ ସଜ୍ଜନଙ୍କର କଥା ସେ ହେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଖଣ୍ଡା ସେଥିରେ ଏଗୁଡ଼ା ସହ କାଟି ପକାଇବ କ'ଣ କରିବ ଭଜତ ଅଖିଳ ସଂଶୟାଧି ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ରୂପକ ଆଧି ମାନେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ସଜ୍ଜନ ଉକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚ୍ଛେଦ କରି ସଂଶୟକୁ ଚ୍ଛେଦ କରିଦେ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଏକା ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ଧ୍ୟେୟ ଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ନେଇଯା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହୃଦୟସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭଜିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଠ କିଛି ନାହିଁ ଜଣଙ୍କୁ ତ ମାଲିକ ହେଇଛି ଜଣେ ସେଇ ହିଁ ସେବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଦରକାର ଚାଲିଲା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇକ୍ଷେତ ବିଭ୍ରମମିଦଂ ମନସୁ ବିଳାସଂ ଦୃଷ୍ଟଂ ବିନଷ୍ଟ ମାତିଲୋକ ମଲାତ ବଜ୍ରಂ ବକ୍ରಂ ବିଜ୍ଞାନମେକ ମୃଧେବ ବିଭାତି ମାୟା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ତ୍ରିଧା ଗୁଣ ବିସର୍ଗ କୃତୁ ବିକଳ୍ପ କହିଲେ ଇକ୍ଷେତ ବିଭ୍ରମଂ ଇଦಂ ମନସୁ ବିଳାସଂ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଂସାର ହେଉଛି ମନର ଏକ ବିଳାସ ମାତ୍ର ଇଏ ମନର କଳ୍ପନାରେ ଏଇଟା ସୁଖ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଟା ସୁଖ ଇଏ ଦୁଃଖ ଇଏ ଅମୁକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନର ମାନସିକ ବିଳାସ ମନର ଗୋଟେ ବିଳାସ ମାତ୍ର ମନସୁ ବିଳାସ ସାଂସାରିକ ଉଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନର କଳ୍ପନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସୁଖ ଦେବ ଇଏ କଳ୍ପନା କରୁଛି ମନ ବିଭ୍ରମ ଇକ୍ଷେତ ବିଭ୍ରମ ଇଦମ ବିଭ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭ୍ରମରେ ଠିକ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ ଇଏ ବିଭ୍ରମ ମନଟା ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରୁନି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଳାସ ପଦାର୍ଥ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ କି ଗୁଡ଼ାକ ମନ କହୁଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ ଏହା ମନର ଭ୍ରମରେ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ିକି ଭୋଗ କରୁଛି ଭ୍ରମ କେବଳ ତେଣୁ ରେ ମନ ଏଇଟା ମୋର ଏ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା ଇଏ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପାଗଳା ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଭ୍ରମ ଅଛି ମନର ଭ୍ରମ ମାନେ ତ୍ରୁଟି ଭୁଲ এই প্রকার তু অনুভব করে দৃষ্টম বিনষ্ট মতিলোক মলাত চক্রম স্বপ্ন পরি ক্ষণস্থায়ী
ଅଲାତ ଚକ୍ର ପରି ଚଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ସଂସାରଟା ଦୁଷ୍ଟମ ବିନଷ୍ଟମ, ଯାହା ଦେଖୁନୁ କି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜି ଅସିକାଲି ଦେଖିଲା ଆସିକି ନାହିଁ, হ্যাঁ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କିଛି ରହୁନି, କିଛି ରହିବନି। ଦୁଷ୍ଟମ ବିନଷ୍ଟମ ଅତିଲୋକ ଅଲାତ ଚକ୍ରମ। କେମିତିକା ନା ଅଲାତ ଚକ୍ର କ'ଣ ହଉଛି? ଅଲାତ ଚକ୍ର ହେଲେ କୁମ୍ଭାର ଘରେ ଗୋଟେ ଚକ ଥାଏ, ଗିରି ବୁଲେଇକି ଗୋଟେ ବାଟି ଥୋଇଥିବ, ତାକୁ ଉଣାଉଣିକିରି ସବୁ କରିବ। ତାହେଲେ ଅଲାତ ଚକ୍ର ଯେମିତି ଗିରିକିରି ବୁଲେ, ସେମିତି ସଂସାର ଜଗତ କାଳକ୍ରମେଣ ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତମାନା। ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ସଂସାର ବଦଳୁଛି ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଲାତ ଚକ୍ର ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି, ଏଠି ସଂସାର କିଛି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହୁନି, ଗୁଡ଼ାକ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା, ଅଲାତ ଚକ୍ରରେ ବୁଲୁଥିବା ଜିନିଷ ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା, ଚକ୍ରଟା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହୁନି, ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଇଏ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ, ମାଇକ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଏକୁ ଆମେ ସୁଖ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିକି ତା ପଛରେ ବୁଲୁଛେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମ ଆମର, ସେଇଟା ଭୁଲ। କ'ଣ କରିବା ନା ବିଜ୍ଞାନମ ଏକ ମୂର୍ଦ୍ଧେବ ବିଭାତି ମାୟା। ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ମୂର୍ଦ୍ଧେବ ବିଭାତି ମାୟା ଏକମ୍ ଏକୋହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାଂ। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଏକରେ, ମୋଟେ ଅନେକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବିଭାତି, ଯେଉଁ ଅନେକ ହେଇଯାଇନି କି, ଦେଖ ଏକ ଆଉ ନା ହଁ ଏକ, ଆଚ୍ଛା ଅନେକ କେମିତି ହେବ ନା ମାୟା ବିଭାତି, ମାୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମାୟା ଅନେକ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ମୂର୍ଦ୍ଧେବ, ଏକମ୍ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ। ତୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଭଲ କି ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ନାଇଁ ରେ ବାପା, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଏକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ଅନେକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ବି ଏକ। ଏ ଜୀବାତ୍ମା ନା ସେ ଗଛ ଭିତରେ ସେ ସାପ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସବୁ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ବି ଏକ, ପରମାତ୍ମା ବି ଏକ। ତେଣୁ ଇଏ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିକି ବୁଝୁ, ଏକ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯାହା କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ମାୟାର ଖେଳ। ମାୟା ବିଭାତି ଉର୍ଦ୍ଧେବ, ମାୟା ଅନେକ ହୋଇକରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ। ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମିଛରେ କହିଦେବ, ମିଛରେ କହିଲେ ତ ବୁଝୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହେଉନି। ଆଉ ଭଲ କି ବୁଝ ଯେ ଅନୁଭବ କରି ପକା ଯେ ପ୍ରକୃତିର ପାତଟା ଏଇଆ, ମିଠି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସବୁ ତ ମୃତ ମଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ବସିକି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମାୟା ଅନେକ ହେଇଯାଇଛି, ରଖିଦେବା, ମାୟା ଅନେକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ୍ରିଧା ଗୁଣ ବିସର୍ଗ ବୃତୁ ବିକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ସେ ସବୁଥିରେ ବିଧାତା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କରି ମାୟା। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମିଥ୍ୟା। ତିନି ଗୁଣ ପ୍ରଭାବରୁ ଏପରି ଭେଦ ଭ୍ରମ ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ୍ରିଧା ଗୁଣ ବିସର୍ଗ, ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ, ସତରଜତମ ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଯଦିଓ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ମାୟା ଅନେକ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବସିକି ସେ ଅନେକ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା, ତିନି ଗୁଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ ବସ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୃତ ବିକଳ୍ପ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ, ସୃଷ୍ଟି ତ ଅନେକ ହୋଇଯାଇଛି ମାୟା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ମାୟା ହିଁ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି କରି ପକେଇଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। କାହିଁକି ନା ମାୟା ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଥ୍ୟା, ତେଣୁ ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମନ ଯେଉଁଟାକୁ ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଏସବୁ ଭ୍ରମ କଥା, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନର କଳ୍ପନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସୁଖ ସେ ଦୁଃଖ ଏସବୁ କଳ୍ପନା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟମ ବିନଷ୍ଟମ, ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ନା କେହି ରହିବନି, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ମଲା ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। ମତି ଲୁଣ ମଲାତ ଚକ୍ର, ଯେମିତି ଅଲାତ ଚକ୍ର ମାନେ କୁମ୍ଭାର ଚକ୍ର ଘିରି ବୁଲେ,
ସେମିତି ସଂସାର ସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହୁନି, ଚକ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ମେକମ୍ ହୃଦୟ ବିଭାତି ମାୟା, ମାୟା ହିଁ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ଏକେ, ମାୟା ହିଁ ଅନେକ ହୋଇକିରି ଅନେକ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଏକେ। ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଏ ତିନି ଗୁଣର ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ମିଛ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୃତ ବିକଳ୍ପ ଛାଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ବୋଇଲେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବ। ଏ କଥା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହଂସ ରୂପରେ ଆସିକିରି ଚତୁଃଶରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। 34 ଗଲେ 14ଟି ଶ୍ଲୋକ ମାତ୍ର।